Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Retno. Let me introduce myself. My name is Sekar Safitri Dita Adiningsih and my student ID is 332300081. Today, I would like to present my interpreting project 1. In this project, we practice interpreting by using a YouTube video as the source material. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus mematikan baru lewat gunung-gunung tertinggi dan gua-gua terpencil di China. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, kelelawar dari Gua Shitao. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah sekelompok virus yang ditutupi tonjolan protein kecil yang bentuknya mirip mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan coronavirus yang dikenal, 7 diantaranya bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona yang bisa menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular di hidung dan tenggorokan. 2 virus lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, penyebab COVID-19 punya ciri-ciri dari keduanya, gampang menyebar tapi juga bisa sangat berdampak serius pada paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus keluar dan menyebar. Virus ini bisa menginfeksi orang lain saat tetesan itu masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Virus corona paling mudah menyebar di ruangan tertutup, di mana orang-orang berdekatan. Cuaca dingin membuat lapisan pelindungnya yang tipis tidak cepat kering, sehingga virus bisa bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari matahari bisa merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. Tapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini punya banyak sekali calon inang sehingga tidak butuh kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, protein spike virus menempel ke sel inang dan menyatu dengannya, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses.
RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but Memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang guna menggandakan gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya dalam bentuk RNA. Semua virus itu adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya, mereka bisa menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat di dalamnya. Secara umum, virus RNA tidak mempunyai mekanisme proofreading, sementara virus DNA punya. Jadi, saat virus RNA berkembang biak, kemungkinan besar akan ada kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna, bahkan bisa berbahaya. some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Tapi beberapa mutasi membuat virus menjadi lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti inang baru. Epidemi sering terjadi saat virus loncat dari hewan ke manusia. Ini berlaku juga untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah masuk ke manusia, virus itu masih bermutasi. Biasanya tidak sampai membuat virus baru, tetapi cukup untuk membuat variasi atau strain dari virus aslinya. Coronavirus punya beberapa perbedaan penting dibanding sebagian besar virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya punya gen yang paling banyak. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, coronavirus memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan dalam replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ini membuat coronavirus jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya adalah tanda yang menjanjikan dalam upaya untuk melumpuhkan mereka. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan kita bisa mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi. They don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. Jadi mereka tidak akan membuat kita sakit, tapi mutasi bisa membuat virus jadi lebih susah dikenali oleh sistem imun kita, dan karena itu lebih susah dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dibuat khusus untuk virus tertentu. Makanya, kita perlu vaksin flu baru tiap tahun. Virus influenza mutasinya cepat sehingga strain baru terus muncul.
sedangkan mutasi coronavirus lebih lambat. Jadi sistem imun, obat, dan vaksin kita mungkin bisa mengenalinya lebih lama setelah infeksi. And therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Dan oleh karena itu melindungi kita lebih baik. Tetapi kita masih tidak tahu seberapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai jenis coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk coronavirus. Kita tidak fokus melakukan pengobatan untuk menyebabkan pilek dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epideminya sudah selesai sebelum pengobatan itu melewati uji klinis. Karena kita terus masuk ke habitat hewan lain, beberapa ilmuwan bilang jika coronavirus baru yang menular ke manusia itu tidak bisa dihindari, tetapi kalau kita telusuri hal-hal yang tidak diketahui ini tidak harus jadi sesuatu yang menghancurkan. चाल तुरु तुरु ती केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली रशी मावळत्या उन्हात केवळ्याच्या बनात नागिण सळसळली इथं कुणी आसपासना डोळ्याच्या कोणात हासना तू जरा माझ्याशी बोलना ओठाची मोहोर खोलना तू लग बग जाता मग वळून पाहता वाट पावलात अडखळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली ही चाल तुरु तुरु ती केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली. Ready to lead the future of AI and business with a doctorate? Join the Doctorate in Business Administration. Some of you must have seen the video of this song online, and I'll tell you the story of how I made it. But before that, I have a question for all of you. So, how many of us over here have had celebrity crushes? See, almost all of us, right? And I'm sure some of us must have done something crazy to reach out to these crushes. Sebagian dari kalian mungkin pernah melihat video lagu ini di internet, dan saya akan menceritakan bagaimana saya membuatnya. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian semua, berapa banyak dari kita di sini yang pernah mengagumi seorang selebriti? Hampir semuanya bukan? Dan saya yakin beberapa dari kita pasti pernah melakukan hal-hal nekat demi bisa mendekati sosok yang dikagumi tersebut. This friend of mine one day decided to pack his bags and leave his home in Baroda and come to Mumbai to meet the love of his life, Amisha Patel. Well, okay. So he decided to do that, and he knew that he wanted to meet her in a different capacity, not as a fan, because pride. And the easiest way to get in touch with her was to get into showbiz, and he did. Eventually, over the years, he realized that this was actually something that he liked doing, and he stuck to it. It's been 10 years now since he started acting.
Seorang teman saya suatu hari memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya, meninggalkan rumahnya di Baroda, lalu pergi ke Mumbai demi bertemu dengan cinta dalam hidupnya, Amisha Patil. Ya, begitulah keputusannya. Namun, ia ingin bertemu dengannya bukan sebagai seorang penggemar, melainkan dalam kapasitas yang berbeda, karena gengsi. Dan cara termudah untuk bisa terhubung dengannya adalah dengan masuk ke dunia hiburan. Dan itulah yang ia lakukan. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ternyata ia memang menyukai dunia tersebut, sehingga ia terus menekuninya. Kini sudah 10 tahun sejak ia mulai berakting. And Amisha Patel now is history in his life. So, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. This is a classic example of that. Things don't always work according to plan. So let me tell you something. It's okay to not have one. I did not have a plan. I had a passion, which I decided to pursue, and eventually everything fell into place. When I was 5, my family used to encourage me to sing and dance in front of guests Dan Amisha Patil sekarang hanyalah masa lalu dalam hidupnya. Seperti kata orang, hidup seringkali terjadi ketika kita sedang sibuk merencanakan hal lain. Ini adalah contoh nyata dari hal tersebut. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Jadi, izinkan saya mengatakan sesuatu. Tidak apa-apa jika kalian belum memiliki rencana hidup yang pasti. Saya sendiri dulu tidak memiliki rencana. Saya hanya memiliki passion yang putuskan untuk saya tekuni. Dan pada akhirnya, semuanya menemukan tempatnya sendiri. Ketika saya berusia 5 tahun, keluarga saya sering mendorong saya untuk bernyanyi dan menari di depan para tamu. family gatherings. And I used to be shy at first, maybe even awkward. But I gave in to their requests. I realized that I was enjoying being the entertainer. But this is the same family that conditioned me to believe that's the mantra to live a successful, ideal life is you grow up, you graduate, and you find a decent job. This typical middle-class Marathi family of mine, as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. And actually, back then, maybe even I wasn't very convinced about it. Dalam acara-acara keluarga, awalnya saya sangat pemalu, bahkan canggung, tetapi saya tetap memenuhi permintaan mereka. Dan saat itu saya menyadari bahwa ternyata saya menikmati menjadi penghibur. Namun keluarga yang sama juga menanamkan keyakinan bahwa rumus hidup sukses adalah tumbuh dewasa, lulus pendidikan, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai keluarga Marathi kelas menengah pada umumnya, mereka tentu tidak terlalu antusias dengan cita-cita saya menjadi seorang aktor. Bahkan pada saat itu, mungkin saya sendiri pun belum benar-benar yakin. Because I didn't have a role model to point out to and say, hey, if she can do it. Hi, I'm Deborah. Point out to and say, hey, if she can do it, I can too. Plus, I was comfortable with having a plan. You grow up, you graduate, and you find a decent job, remember? So, while pursuing mass media in my graduate school, I happened to volunteer at a theatre company and got to be a part of a youth theatre festival which I helped organize. I was happy because I got to be around the theatre world, and my family was happy because I was doing event management, which was real work. Karena saya tidak memiliki sosok panutan yang bisa saya tunjuk dan berkata, kalau dia bisa, berarti saya juga bisa. Selain itu, saya merasa nyaman dengan rencana hidup yang umum, tumbuh dewasa, lulus, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak. Masih ingat bukan? Jadi, ketika saya menempuh pendidikan media massa di bangku kuliah, saya sempat menjadi sukarelawan di sebuah kelompok teater dan ikut membantu penyelenggaraan festival teater remaja. Saya senang karena bisa berada
dekat dengan dunia teater. Sementara keluarga saya juga senang karena saya bekerja di bidang manajemen acara yang dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya. When I started working on this festival, that festival turned out to be a turning point in my life. Because when I witnessed actors perform on stage, I realized that that's where I want to be. I realized I wanted to be the storyteller. I wanted to be the story, and I knew that if I did not pursue it, I was going to be extremely restless and unhappy. So I gave in to my gut and I decided to convince my family. But it took some courage and a lot of cajoling for my family to finally give in. Hesitantly so, but they gave in. Ketika saya mulai terlibat dalam festival tersebut, ternyata itulah titik balik dalam hidup saya. Saat melihat para aktor tampil di atas panggung, saya menyadari bahwa disitulah saya ingin berada. Saya ingin menjadi seorang pencerita. Saya ingin menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Dan saya tahu, jika saya tidak mengejarnya, saya akan merasa gelisah dan tidak bahagia. Akhirnya, saya mengikuti kata hati dan memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya. Tentu saja itu membutuhkan keberanian dan banyak usaha untuk membujuk mereka. Pada akhirnya mereka menerima keputusan saya meskipun dengan keraguan. I thought it was not that bad a beginning. I had a bumpy start because I knew I wanted to be an actor and that was that. I wasn't sure if I wanted to do films or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps or if I wanted to stick to theatre. So I decided that I'll figure it out as I go along and I tried to do all the right things. Like I started looking for work, I started auditioning, made sure I was on the radar. You know, as Mumbaikars, we are trained to face rejection every single day. Saya merasa itu bukan awal yang terlalu buruk. Memang perjalanan awal saya cukup sulit karena saya tahu satu hal, saya ingin menjadi seorang aktor. Namun saya belum yakin apakah ingin bermain film, tampil di iklan televisi, bermain dalam sinetron, atau tetap berada di dunia teater. Jadi saya memutuskan untuk menjalaninya sambil mencari tahu arah yang tepat. Saya mulai melakukan berbagai hal yang diperlukan, mencari pekerjaan, mengikuti audisi, dan memastikan diri saya dikenal. Sebagai warga Mumbai, kami sudah terbiasa menghadapi penolakan setiap hari. Thanks to rickshawalas. Because no matter where you want to go, you will have to go through at least 3 rejections before some kind soul comes along. Little did I know that these rickshawalas were preparing me for the rejections I will be facing in my life ahead. See, the thing with auditions is that no matter how good or bad you were at it, regardless of your performance, you should know that if an audition has to translate into an offer, that is not in your control. What is in your control is to give your best. Berkat para pengemudi becak, karena kemanapun kita ingin pergi, biasanya kita harus menerima setidaknya 3 penolakan sebelum akhirnya ada seseorang yang bersedia mengantar. Tanpa saya sadari, para pengemudi becak itu sebenarnya sedang melatih saya menghadapi penolakan-penolakan dalam hidup. Begitulah dunia audisi. Sebagus atau seburuk apapun penampilan kalian, hasil akhirnya belum tentu berada dalam kendali kalian. Yang bisa kalian kendalikan hanyalah memberikan yang terbaik. And let me tell you, not a lot of those auditions actually translated into offers. But they turned out to be some fantastic learning experiences for me. It was not just for my skills, it was because I also learned to build resilience. So, I'm sure this is something that we all have experienced. Failure makes it very easy to give up. And if failure strikes multiple times, it becomes even easier. But I realized that I shouldn't give up and I kept at it, and I'm glad that I did. Because like with the rickshawalas, Dan percayalah, tidak banyak audisi yang benar-benar berujung pada tawaran pekerjaan.
Namun semua itu menjadi pengalaman belajar yang luar biasa bagi saya. Bukan hanya keterampilan saya yang berkembang, tetapi saya juga belajar membangun ketahanan diri. Saya yakin kita semua pernah merasakan hal ini. Kegagalan membuat seseorang mudah menyerah, dan ketika kegagalan datang berulang kali, rasanya menjadi semakin mudah untuk berhenti mencoba. Namun, saya menyadari bahwa saya tidak boleh menyerah, dan saya terus melanjutkannya. Syukurlah saya melakukan itu, karena seperti para pengemudi becak tadi, You never know who will actually give in to your plea of taking you to your destination. But just because 6 of them said no to you in a row doesn't mean you'll give up on going home, right? You will have to find an alternative. You will have to hustle. Nothing's going to come easy. Not having a plan actually turned out to be quite useful for me, because when I was in the middle of trying to figure out what to do, I chanced upon the internet. When I started with the internet, which was about a year and a half ago, kita tidak pernah tahu siapa yang pada akhirnya akan membawa kita menuju tujuan. Hanya karena 6 orang berturut-turut mengatakan tidak kepada kalian, bukan berarti kalian harus menyerah untuk pulang, bukan? Kalian harus mencari alternatif, kalian harus terus berjuang. Tidak ada yang datang dengan mudah. Tidak memiliki rencana ternyata justru cukup membantu bagi saya. Saat masih mencari arah hidup, saya menemukan internet. Ketika saya mulai menggunakan internet sekitar satu setengah tahun yang lalu, we'd all been used to watching comedy sketches online. But the concept of web series or web shows was pretty novel. Not a lot of people had given into it yet. I thought it was a pretty interesting idea, and I thought I'll make most of this opportunity. Over a period of time, I had built my network of friends and mentors who've been and still continue to be my biggest support system. So they backed me up on this decision, and I decided to take the plunge. When I started my web journey with my first web show, which was kita semua memang sudah terbiasa menonton sketsa komedi secara online, tetapi konsep web series atau web show saat itu masih tergolong baru dan belum banyak diminati. Saya merasa itu adalah ide yang menarik, dan saya ingin memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Seiring waktu, saya membangun jaringan teman dan mentor yang menjadi sistem pendukung terbesar saya hingga hari ini. Mereka mendukung keputusan saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar terjun ke dunia digital. Ketika saya memulai perjalanan web saya melalui acara pertama saya, new satire comedy show on a YouTube channel I still continue to work with, I realized the power of the internet. Because the show got a boost from all over the world, from different parts of the world, people started writing to us. That cup song, that happened on a whim too. I was just chilling one fine afternoon at home, and I was playing the cups and singing different songs on it, and I decided to make a video. So I called my friend and said, "Can you come over? I need somebody to hold the camera." yaitu sebuah acara komedi satir berita di kanal YouTube yang hingga kini masih saya kerjakan. Saya mulai menyadari kekuatan internet. Acara tersebut mendapat perhatian dari berbagai belahan dunia. Orang-orang dari banyak negara mulai menghubungi kami. Lagu Cup Song itu pun tercipta secara spontan. Suatu sore, saya sedang bersantai di rumah sambil memainkan gelas dan menyanyikan beberapa lagu. Lalu saya berpikir untuk membuat video. Jadi, saya menelpon teman saya dan berkata, "Hei, bisakah kamu datang? Aku butuh seseorang untuk memegang kamera." She got her phone camera, and I'm sitting at my house, and we recorded this, and I uploaded this video with the tring of the bicycle in the background. If you listen to it keenly, I don't know what all other noises you'll be able to hear, but I put that video up anyway, and the attention that it got was unexpected. This something that I did without too much planning, just for fun, turned out to be a game changer for me. It opened so many more avenues for me, gave me so many new opportunities. Ia datang membawa kamera ponselnya, lalu kami merekam video tersebut di rumah saya. Bahkan suara lonceng sepeda di latar belakang masih terdengar jelas, dan jika kalian mendengarkannya dengan saksama, mungkin kalian juga akan mendengar berbagai suara lainnya.
Namun saya tetap mengunggah video itu, dan perhatian yang didapatkannya benar-benar di luar dugaan. Sesuatu yang saya lakukan tanpa banyak perencanaan, hanya untuk bersenang-senang, ternyata justru menjadi titik perubahan besar dalam hidup saya. Video itu membuka banyak jalan baru dan menghadirkan begitu banyak kesempatan baru. That it makes me wonder what it would have been like had I spent time to think and plan how to make a perfect video. You know, a lot of us are forced to make very important decisions very early in life, and we are not even sure what we want to do. I wasn't, and that is okay. The answer lies in experimenting and doing so fearlessly. Everyone does not have a chalked out path. If you decide to be an actor, your journey and my journey is not necessarily going to be the same. You know, some prying uncles and aunties. Hal itu membuat saya berpikir, bagaimana jadinya jika saat itu saya terlalu sibuk merencanakan cara membuat video yang sempurna. Banyak dari kita dipaksa mengambil keputusan penting sejak usia muda, padahal kita sendiri belum benar-benar tahu ingin menjadi apa. Saya pun pernah berada di posisi itu, dan itu tidak apa-apa. Jawabannya terletak pada keberanian untuk mencoba dan bereksperimen tanpa rasa takut. Tidak semua orang memiliki jalan hidup yang sama. Jika kalian memilih menjadi seorang aktor, perjalanan kalian belum tentu sama dengan perjalanan saya. Dan kalian tahu, selalu saja ada paman, bibi, atau kerabat yang bertanya, Or some family members or family friends had asked me this. Your sister is a scientist? How come you chose to do this? I mean, my elder sister, I do look up to her and she does inspire me, but I didn't have to become a scientist to prove that. In fact, I don't think I've told her this either, but there was a point in my life where I wanted to do everything that she did. So she used to have long, silky, straight hair. She still does, but when I was a little kid, I used to have really short hair. "Kakakmu seorang ilmuwan, mengapa kamu memilih jalan ini?" Saya memang sangat mengagumi kakak perempuan saya, dan ia benar-benar menjadi inspirasi bagi saya. Namun saya tidak harus menjadi ilmuwan untuk membuktikan kekaguman itu. Bahkan mungkin saya belum pernah mengatakan hal ini kepadanya. Tapi pernah ada masa ketika saya ingin melakukan semua hal yang ia lakukan. Ia memiliki rambut panjang, lurus, dan halus, bahkan sampai sekarang. Sedangkan ketika kecil rambut saya sangat pendek. So I used to tie a dupatta around my head with a hairband just to pretend to have hair like hers. I wanted to go to the same school as her, same college. Eventually I realized that it was okay to not do what she was doing and she was still going to be proud of me. Albert Einstein once said, if you judge a fish by its ability to climb the tree, it's going to spend all its life believing that it's stupid. You might not be good at one thing, but you will be better at 3 others. Karena itu, saya sering mengenakan dupatta di kepala dengan bantuan jepit rambut hanya untuk berpura-pura memiliki rambut seperti dirinya. Saya ingin bersekolah di tempat yang sama dengannya, bahkan kuliah di tempat yang sama. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa tidak apa-apa jika saya tidak menjalani hidup seperti dirinya, dan ia akan tetap bangga kepada saya. Albert Einstein pernah berkata, jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan itu akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa dirinya bodoh. Mungkin kalian tidak unggul dalam satu hal, tapi kalian bisa jadi jauh lebih baik dalam beberapa hal lainnya. I learned this the very hard way, but you cannot make everyone happy. What you can do, however, is make yourself happy, and that is very, very important. So be brave, have faith in yourself, figure out what makes you happy, and go do it. Get a job, leave a job, dance, sing, fall in love, carve your own niche. But most importantly, learn to embrace the randomness. Thank you. Saya mempelajari hal ini dengan cara yang cukup sulit. Kalian tidak akan pernah bisa membuat semua orang bahagia.
Namun yang bisa kalian lakukan adalah membuat diri kalian sendiri bahagia, dan itu sangatlah penting. Jadi beranilah, percayalah pada diri sendiri, cari tahu apa yang membuat kalian bahagia, lalu lakukanlah. Bekerjalah, tinggalkan pekerjaan jika perlu, menarilah, bernyanyilah, jatuh cintalah, dan ciptakan jalan hidup kalian sendiri. Namun yang paling penting, belajarlah menerima ketidakdurgaan dalam hidup. Terima kasih. That's all for my interpreting project 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.